Ikobo motarok sunai ta khaimani ang sai chi mansra broklia ono yang roti chopa sare phakya tai ma sai embosken phayai a sing card bai mani gani bokrok pura phati jak pura bai ko yang khakla bobo yang pura card bai mani card bai mani ekdom police ai jang kha obosen mung saje bara bai kono gya sor bai mani orja obo bebang thei ko yang raga obo yang jotono tinin bising ni bagai ya cinta kanyen bagai ang jotono no hojau আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে। তো বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল। তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রামথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে। সংগঠন করার সবার অধিকার আছে, তিপ্রামথারও যেমন অধিকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে, সবার অধিকার আছে। আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রামথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকারজলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। আর কিছু কারোর কোশ্চেন থাকলে আমরা যুব মোর্চার কার্যকর্তারা সব কিছুর বাধা উপেক্ষা করেও আমরা আজকে আমাদের এই মিটিংকে আমরা সাকসেসফুলি আমরা এখন সমাপ্ত করেছি। যত চিনি মেডিসিনাল সাইয়ার অফ ডিমান্ড অফ মেনো মেন কমন আসিনি যে চিনি স্টেট হাইকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল খাই চিনি কাছা কর্মসূচি রহসা ও প্রোগ্রাম চিনি যে লাইক হিনা কুমানি তামনি हिंखाय जे सिङाव प्रग्राम खायनायनि बागै जों एरेन्ज खालामलायखिया आमनि बिसिङाव जों सिनियर कयेकजना बर' 6-7 जना हेंगोनो आ समायाव सामु खायथांनाय बर' आ समायाव सिनि बरक सकायबायखौ आ समायाव बरक सुजुगनावनि फायनाय किसु दुसुति बरक फायदे फायनाय अमायते सिनि बरनो फायनाय दुखु बुइतगै अमाहाय लायगलां थाङा खरब बोसोर बुजा खातै बड़ बड़ दुखु माखा सिनि बरक 6 जना हाय इंगानो दुखु मानाय आमनि बिसिङाव बखरक दुखु मांखा ओंखाय बाक्सा बिसिमाराव खाख्लाफ्राव अमायते दुखु मामायता बुनाय रन्ति सिनि बुनाय रं तो सঠিক জায়গা आंकरिनि बागै आं साइमालिया तामनि हिंखाय तबे हिंखाय जे बुनाय जेसेबां थों तबे हिंखाय केबनि अब निजिनि व्यक्ति इकोया जतन पार्टीनि खायनायनि दरगा दङ पार्टीनि जतन खायनाय केब निनि आनि आबो कुनु करै निनि जे दरगा दङ पार्टी खायनायनि अमाहायनो सोंगो जतन जार जार दरगा दङ जे पार्टी खायनायनि बागै आपनो नेक्स्ट टाइम हायतां थों माने सुस्थ भाबे जतन तंगना नके एलगाव तंगना नके जतन काहामका तंगना थों माने एक साइडे माइके नों बुइनो बुइतगै कुनु किसु खायनायनि निता मला बुंनाय निजेरे दुखु मानाय आफै नेक्स्ट टाइम हायतां थों ओंके जुदिनो सोंबो अमहायनो बेलाय बरक जेबोनि आ लिमिट जेबोनि तमुसामु जेबोनि व्यवहार बरक उजुनो नारगि हांखाय बा बायरे हांखा सोंबो हायना आसुगि तंगलासिनि सिकला बदलनिबो सोंबो नेक्स्ट टाइम सों बासानाय सोंबो नासिगि तंगला खायनो बो बदलनि बरक बो फायसा बो बदल बोलते त्रिपुरामथानि बरनो फाइबुतो अरो फाइने बुतो खाइपियो हनि खाइपेजा आं स्पट फाइनो फाइजा बरनो फाइनाय अरो गतना खाइकलाङो हनि खाना जरा बोलते 10টা 10:30 সময় রকো বরক খাই ভাই খাইপিজাতা যে বুজাংনাय বন তা বস খাখাপ লগ হজাগैतो सिनि जे इन्जुरुं जे बरनो सों महयकेन रहजागा सिनि जिरायना साखामनगो अबजेतलाङैने बरनो ट्रिटमेन्ट खालायदों ताबसो पयजन्त बनि कन्डिशन बहायरक बंनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियास न कारण तामनिके बखर फाटि जाक देहर बिसमार दुखुमान जाक आपनि कारणे किसा बरंनि सरि किसा नरमनो दङ महय बाबा याबरि रक सालायनाय ताबक जे बुजांनाय रगनि बा जे बुनाय रग बंनि एगेन्स्ट बाबा याबरि रक सालाय नाजि तामनिके बरक तंकसं तंनाय हायकबा जों कासा सिनि जे कर्मसुचि जों पान्दा खायनि बा पालन खायनि थांमो जरा फायने बरक व्यक्तिगत न फायने बरक फायते फायने बरक बुतो खायपे माने आमनि बागै जोंबो हायनि नासिकि तंगलाक बंनि थाने जों एक्शन नाजोंनाय हायकबा जों थानारको थांगने जों कासे बंनि मुंगनि एफआर बा बाहाय किसा जांनाय साननि सिनि मुंके आं टाकारजला मण्डल जौ मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हामबाय सार